video que quería grabar. Ahí sí. Bien. Bueno, este trabajo, como bueno, todos estamos en este tema, ¿no es cierto? La creciente preocupación acerca de la revelación de información financiera y no financiera en este momento en una industria que es de mucha relevancia para nuestro país como es la minería del cobre. Y este trabajo tiene por finalidad, ¿no es cierto?, evaluar las prácticas de divulgación de información no financiera de acuerdo a los criterios de esta metodología que es el enfoque LEAP, que permite evaluar la calidad de la información que revelan estas empresas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos tratado de establecer desde las teorías de la divulgación de información no financiera, que hemos hecho ahí un mix de distintas teorías, que es la teoría de la señalización, los stakeholders, y la legitimidad de la información que entregan estas instituciones hacia el mercado. También esa calidad de la divulgación de informaciones, desde donde toman decisiones los inversores para participar de este tipo de organizaciones y de acuerdo al enfoque de sostenibilidad que se define en el trabajo y es el que más manejamos en este workshop. ¿Qué pueden seguir? Bien. Bueno, la minería del cobre ha sido un pilar económico fundamental en Chile, aproximadamente desde el siglo XVI, con lo que es la minería de plata. Esto ocurrió en la época colonial. Luego, en el siglo XVII, se pasa el enfoque desde la plata al cobre y Chile se vuelve uno de los mayores productores a nivel mundial a inicios del siglo XIX. Luego, en el siglo XX, el cobre se consolida como un pilar económico importante y por tanto se considera la nacionalización del cobre en 1971. Y así el Estado pasa a ser propietario de sus recursos naturales. Como podemos ver, aquí, acá, en el 2022, el sector minero aportó en un 3,6 a lo que es el PIB nacional, siendo el cobre en este aporte el 71% parte del aporte. Y bueno, lo que es a nivel global, Chile se ha consolidado como ha producido a nivel mundial el 24% de la producción total de cobre y la sigue Perú con un 10%. Entonces la brecha es bastante considerable entre ambos dos países. Bueno, en este caso seleccionamos dos entidades. Como pueden ver acá en el gráfico, está Codelco principalmente como la mayor productora de cobre en el país y Collahuasi con el que está en la tercera escala. Si bien no elegimos la escondida esta porque no se ve obligada a divulgar información respecto a lo que es la sostenibilidad, debido a que es una sociedad limitada, elegimos a Collahuasi. Codelco es la Corporación Nacional del Cobre en Chile, es la mayor productora del cobre en el país y nace a través de la colonización chilena en el 1966. Luego la empresa se crea ya en el 1976, siendo como lo más relevante que es para la economía global y productora de cobre acá en el país. Tenemos la entidad privada, que es la compañía minera Inés de Collahuasi, que está ya en el sector privado, como la segunda mayor productora de cobre en este sector. Esta se encuentra en la región de Tarapacá y esta sí reporta su reporte anualmente de sustentabilidad. Bueno, en el TNFD, o Text for Nature Related Financial Disclosure, ha establecido conceptos claves como base de un lenguaje que sea accesible al mercado y los usuarios puedan conocer los conceptos que tienen relación con la naturaleza. Ya, estos conceptos claves son su capital natural y tienen relación con los activos ambientales, considerando la extensión y caracterización de los ecosistemas en los que se ubican. Y bueno, también ha identificado áreas claves de evaluación, como son las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades. Ya, al evaluar las entidades, estas 4 áreas, se podrían mitigar los impactos negativos que tienen las actividades de las mineras en los recursos naturales.
Bueno, el enfoque de la metodología empleada es de carácter cualitativo, lo que implica la recolección de la información no financiera que se realiza a través de los análisis de los reportes de sustentabilidad emitidos por cada entidad, además del mayor porcentaje de participación en el mercado, que además cuentan con reportes de sustentabilidad cada año. Además, se van a adoptar el enfoque descriptivo, que es lo que es el enfoque DIP de metales y minerías que recomienda el TNFD. También cabe destacar que el TNFD igual proporciona otros enfoques para las distintas industrias, donde revela información dependiendo de las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades que se presentan en cada empresa con relación a la naturaleza. Bueno, para nuestro trabajo de investigación evaluamos la información en base a este enfoque que es el LEAP que mencionaba. En la primera fase tenemos la L, que es localizar la interfaz con la naturaleza en cada entidad, donde primero evaluamos el alcance del negocio y en base a eso medimos como si tenían la divulgación de sus dependencias, la interfaz con la naturaleza y lo que son las ubicaciones sensibles. En la segunda fase tenemos la de evaluar las dependencias e impactos, donde en primer lugar evaluamos los activos ambientales, los servicios ecosistemáticos y los pulsores de impacto de las organizaciones, en donde a través de estos identificamos las dependencias e impactos, la medición, la metodología que ocupan ambas organizaciones para medir estas dependencias e impactos y su materialidad respecto a lo que es el impacto y la evaluación. En la tercera fase de evaluar los riesgos y oportunidades, identificamos lo que divulgaron de los riesgos y oportunidades, los ajustes de la mitigación de riesgos existentes y la gestión de oportunidades, donde también en base a la primera etapa, que sería la de identificación de riesgos y oportunidades, evaluamos y reportan la medición y priorización de riesgos y oportunidades y si evalúan su materialidad además. Y finalmente la etapa de prepararse para responder e informar en los reportes de divulgación no financiera, identificamos los planes estratégicos y la asignación de los recursos que divulgaban, y también los objetivos que establecían cada reporte, en donde ellos divulgan los objetivos de desarrollo sostenible, dependiendo de su industria también. Y lo que informaron y cómo presentaron ellos toda esta información en sus reportes. Bueno, ya llevada a cabo la metodología explicada por mi compañera, acá tenemos los resultados de esta evaluación y esto es Codelco, acá podemos ver los porcentajes y acá fueron graficados. ¿Ya? Están por cada fase y los conceptos que evaluamos o la información que evaluamos fue la información que se reportó en fuente externa, ya sean sitios web, páginas oficiales de las entidades, cualquier fuente externa. Luego la información que no aplicaba para esas actividades económicas que no eran relevantes para la industria minera aquí en Chile, pero que el TNFD proponía. Luego la información que sí fue reportada en el reporte y la información que no pudimos encontrar ni en fuentes externas ni en el reporte como tal. Ya, para Codelco, como resultado final, obtuvimos que un 34,73% de la información que el TNFD pide revelar sí se encontraba en el reporte de sustentabilidad y un 40,41% no pudo ser encontrada en ninguna fuente. ¿Ya? Y un 12,36% lo encontramos en sitios web y el sitio oficial de Codelco. ¿Ya? Aquí pueden ver los gráficos. Aquí, bueno, el amarillo sería la información no reportada, donde podemos ver que en la fase E, que es la de dependencias e impactos, fue donde mayor información no reportada hubo. Y en la fase P, de presentación, fue donde más información pudimos encontrar reportada. Luego, esta es la evaluación de Collahuasi, por lo mismo que su gráfico, y en los resultados finales obtuvimos que un 44,23% se encontraba divulgado en su reporte de sustentabilidad, que es un porcentaje mayor al de Codelco, y un 39,62% de la información no se pudo encontrar en ninguna fuente. ¿Ya? En este caso, la información reportada en fuente externa es de un 3,65% porque el sitio oficial de Collahuasi no sube tanta información actualizada como lo es Codelco, ¿ya? Que tiene su sitio constantemente en actualización.
Y bueno, en el gráfico podemos ver que la información no reportada se centró, en este caso, en la fase L de dependencias e impacto. Eso ocurre porque Collahuasi sí tiene un estudio de impacto ambiental que se hizo recientemente, y en la fase P igualmente es donde más información reportada pudimos encontrar. Acá tenemos los resultados de cada compañía que evaluamos, donde establecimos criterios criterios cualitativos para medir este nivel de divulgación, donde el porcentaje en el rango de un 0,24% no se encuentran alineados, entre un 25 y un 59% se encuentran medianamente alineados, y un 60, disculpe, un 60-89% está aceptablemente alineado, y entre el 90 y 100 se encuentran completamente alineados a lo que es el enfoque LEED de metales y minerías recomendado por el TNFD. Acá, como pueden ver, ambos reportes se caen en lo que es la medición de sus dependencias e impactos, porque no revelan cómo la metodología que ellas usan, refiriendo como a lo que es cómo ellos miden las dependencias e impactos, como que la metodología que utilizan, y también de la gestión de estos. Y acá pueden ver como un promedio de cada fase, que ambas empresas se encuentran medianamente alineadas. Bueno, en base al trabajo realizado podemos concluir que el TNFD proporciona una herramienta eficaz para que las entidades detecten tanto vacíos de información como áreas de mejora. En el caso de Codelco, identificamos que los vacíos de información estaban en los impactos y dependencias de impactos, y por Collahuasi, disculpen, Collahuasi, dependencias de impacto, Codelco, riesgos y oportunidades. Esto por lo que había explicado de que Collahuasi sí realizó un estudio ambiental reciente debido a una expansión de su producción, y Codelco, si bien no ha hecho un estudio reciente de lo que es los impactos ambientales, en su reporte de sustentabilidad 2023 sí realizó un estudio de materialidad actualizado, ¿ya? Que no lo pudimos reflejar aquí, ya que nosotros investigamos el reporte de sustentabilidad 2022. ¿Ya? Y decimos que esto sucede, el proceso de materialidad se lleva a cabo por la entrada en vigencia de la norma general 461 y la IFRS S1 y S2, que tratan la divulgación de información financiera que tiene relación con la sostenibilidad y el clima, ¿ya? Y esta norma ha llevado a que los reportes de sustentabilidad tengan estándares mucho más parecidos, ya que si bien estos dos reportes se presentaron bajo las normas GRI, hay muchas diferencias en cuanto a el detalle de información y la extensión de esta información. Bueno, aunque ambas empresas enfrentan desafíos en lo que es la calidad de la información, en lo que están divulgando en su reporte de sostenibilidad, Collahuasi pareciera estar más alineada que Codelco, esto ya que su estructura corporativa es más flexible y está en la mira de sus inversionistas que vienen del extranjero. Esto subraya la necesidad de mayor estandarización de los reportes y mejorar así la calidad y el cumplimiento de las normas internacionales. En este trabajo de investigación se identificaron vacíos de información que son importantes para la biodiversidad, la naturaleza y la gestión de los recursos que son naturales. Y en este sentido, Collahuasi, como bien dije, está posicionada para cumplir con la necesidad de fortalecer sus prácticas de divulgación, y por otra parte, Codelco se ve un poco más débil por el hecho de que, como mencionó mi compañera, no tiene como perdón, no tiene reportado sus estudios de impactos. Muchas gracias. Bien. Bien, ahora vamos a solicitar a los revisores, por favor. Silvina, por favor. ¿Mm? Sí, claro.
Ujú. Acá. Habría que poner música ambiental, parece. Estamos muy serios. Ya. Déjame soltar esta cosa acá. Qué bien. Bien, ahí estamos viendo la presentación. Sí, venga. Bien. Vamos a dar inicio entonces a la próxima presentación a cargo de Alan Hinaldo Silva y doña Rayla dos Santos Oliveira, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, de Brasil. El trabajo es recursos naturales en los informes financieros del sector público, entendiendo perspectivas sobre la definición del estado natural. Bien. Rayla, cuando quieras. Gracias. Buenos dias a todos. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e por Alan Hinaldo Silva de Sá Bartolúcio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os recursos naturais em os informes financeiros do setor público, entendendo a perspectiva sobre a definição do estado natural, um estudo realizado a partir das cartas comentadas do IPSASB. Então, o estudo, esse debate, né, a discussão sobre os recursos naturais na contabilidade vem crescendo, principalmente desde a década de 80, com os eventos a nível internacional e as investigações para que as normas contábeis e os relatórios financeiros possam considerar os recursos naturais, e nos últimos anos essa discussão tem crescido também no setor público, principalmente impulsionada pela adoção das IPSAS, que são as Normas Internacionais de Contabilidade. Em 2022, o IPSASB, o órgão internacional de emissão das normas contábeis para o setor público, emitiu 2 consultas públicas. O primeiro documento, a primeira consulta pública, foi sobre os recursos naturais, e a segunda consulta pública sobre a promoção dessas informações ou divulgação dessas informações no setor público a partir dos relatórios de sustentabilidade. Então, o primeiro, a consulta pública teve como foco discutir o reconhecimento, medição, apresentação e valoração dos recursos naturais do setor público, que foi o foco desse estudo, mas alguns temas estão alinhados também à segunda consulta pública, que discute a divulgação dessas informações na perspectiva da gestão sustentável e também sua relação com as informações do clima. Então, essas discussões, essas consultas públicas têm potencial de se transformarem em normas contábeis para o setor público. O potencial de contribuição dessa pesquisa se alinha ao sentido de considerar os stakeholders, as partes interessadas nessas informações, não apenas de receber informações sobre a gestão desses recursos, mas também como elas podem contribuir, trazendo a perspectiva dos stakeholders para que sejam considerados aí no reconhecimento dos recursos naturais. Então, o objetivo foi analisar, entendendo que essa consulta pública ela é composta por 6 capítulos, e cada capítulo tem as questões que vão abordar o reconhecimento dos recursos naturais. O estudo ele tem por objetivo analisar o capítulo 1, a partir da primeira pergunta, que questiona se o estado natural de um recurso natural ele deve ser considerado como um requisito para reconhecimento desse recurso natural nos relatórios financeiros do setor público. Então, na revisão de literatura foi dividida em 2 momentos, 2 etapas principais. A primeira, a contabilidade dos recursos naturais, a qual se discute as características desses recursos numa perspectiva contábil, reconhecendo o conceito a partir do uso desses recursos na produção e no consumo das empresas, das entidades.
mas também trazendo a perspectiva pública, em que esses recursos são formados a partir de recursos naturais, renováveis e não renováveis, e que eles combinados proporcionam um valor que também é conhecido como capital natural, e os serviços derivados desses recursos como serviços ecossistêmicos. Ainda que a gente avance nessa discussão, hoje os relatórios contábeis ainda não reconhecem o valor proporcionado por esses recursos e nem reconhecem esses recursos ainda como recursos naturais, como um ativo no relatório financeiro. Então, essa discussão avança para que a gente possa reconhecer contabilmente outros custos que envolvem recursos naturais. A discussão da consulta pública em si, a gente apresenta a discussão resumida dos 6 capítulos, mas com foco em 4 pontos principais, que são os temas dessa consulta pública sobre os recursos naturais, que é trazer uma visão, proporcionar uma visão geral dos recursos naturais, identificar as bases para que esses recursos sejam reconhecidos e mensurados, medidos, e também estabelecer parâmetros contábeis para os recursos, como os 3 principais definidos pela consulta, que são recursos de subsolo, água e recursos vivos. E também apresentar elementos para que possa apresentar essas informações nos relatórios e de divulgação. A metodologia foi análise de 51 cartas. Essas análises foram elaboradas em 2 etapas principais. Primeiro foi feita a leitura completa das cartas e da consulta pública, tentando identificar nas cartas a posição favorável ou desfavorável, concordando ou discordando do posicionamento do IPSASB em relação ao reconhecimento dos recursos naturais. E a segunda etapa da análise buscou categorizar os argumentos favoráveis e desfavoráveis de forma mais analítica. Então, essa análise ela ocorreu de um enfoque indutivo e, com base nas cartas, foram definidas as categorias, as subcategorias e o que foi considerado como incidentes, que foram os termos em evidência ali que surgiram entre as subcategorias. Então, as 3 categorias principais foram as características dos recursos naturais, a contabilidade dos recursos naturais e esses recursos naturais e a sua relação com a sociedade. Então, essas subcategorias serviram de base para que a gente pudesse estruturar a discussão a partir das cartas comentadas. A pergunta principal era se está de acordo com a opinião preliminar do IPSASB, principalmente sobre o requisito de estar em seu estado natural para que esse recurso possa ser, de fato, então, reconhecido nos relatórios financeiros. Analisando as 51 cartas, que são aí de 28 países diferentes, a maioria concorda com esse argumento e com esse requisito, ou seja, 33 cartas, cerca de 65% dos participantes dessa consulta pública concordam com o IPSASB quando coloca como requisito que esse recurso esteja em seu estado natural para que ele possa ser reconhecido, mas outras 7 cartas discordam dessa afirmação, principalmente com argumentos de que não fica muito claro o que é esse estado natural, em que momento esse recurso perde o seu estado natural e como ocorre a intervenção humana. E 11 cartas não deixaram uma posição clara, não declararam essa posição em acordo ou desacordo com essa pergunta, com essa afirmação. Então, essas foram as 3 categorias principais de análise. Em relação aos conceitos, foram identificados nas cartas direcionamentos para que o IPSASB considerasse um conceito mais abrangente e apoiado a outras entidades a nível internacional que já declaram conceitos do que é um recurso natural e que também considerasse o potencial de serviço desse recurso, não necessariamente só o fato de ser um recurso em seu estado natural, mas que considerasse o potencial desse serviço, porque poderia deixar de reconhecer um recurso por ele não estar no seu estado natural mais, por ter tido uma intervenção humana no sentido de uma preservação ou recuperação de uma área, mas ainda assim aquela área teria potencial de gerar serviços como os serviços ecossistêmicos. Então, esse foi um dos principais apontamentos em relação aos conceitos. Acerca dos tipos, a consulta pública foca em 3 tipos principais, que são os recursos de subsolo, os recursos vivos e a água. Então, há uma discussão que é difícil chegar num consenso de qual recurso ele é mais essencial para o capital natural ou para a sociedade, mas há uma discussão de que isso precisa ser ampliado, principalmente considerando que a gente depende de uma combinação de recursos para gerar valor. Então, precisa ser ampliado para outros tipos de recurso, além dos 3 principais apontados na consulta.
Em relação ao ponto principal, que é o estado natural, há uma discussão entre o que é origem natural e o que é o estado natural, e isso gerou dúvidas, conforme apontado pelos relatos e pelos argumentos das cartas, que a origem natural é quando o recurso ele surge sem uma ação humana, e o estado natural é quando ele o recurso ele não foi sujeito a uma intervenção humana, então ele se mantém em seu estado natural. Mas há muitos argumentos em que aponta que essa intervenção ela acaba sendo realizada para promover a sustentabilidade, a melhoria e a preservação daquele recurso, e ainda assim poderia manter em sua essência ali as funções e as características primárias dos recursos naturais. A intervenção humana também foi um ponto de destaque dentre as cartas, em que essa dificuldade de interpretar que tipo de intervenção, como eu iria avaliar essa intervenção ao longo do tempo, essa avaliação, em que momento eu reconheceria esse ativo, em que momento ele poderia deixar de atender essa característica, ele seria desreconhecido, e há uma preocupação de que isso possa gerar informações inconsistentes. Outro ponto e termo presente nas discussões foi capital natural e serviços ecossistêmicos, uma vez que esses recursos naturais combinados proporcionam um fluxo de benefícios que pode ser definido como serviços ecossistêmicos, e esse valor gerado por esses recursos também é reconhecido como capital natural. Há iniciativas já realizadas no setor privado, como o protocolo do capital natural, que poderia ser adotado também pelo IPSASB, por uma entidade pública, trazendo esse alinhamento para essas demandas do serviço, potencial de serviços do setor público, e como que esses serviços também poderiam ser avaliados. Não apenas reconhecer o recurso natural como um ativo, mas também reconhecer o potencial de serviço desses recursos como serviços ecossistêmicos. Na parte de contábil dessa discussão, a grande preocupação encontrada na leitura das cartas era que não havia um direcionamento, uma vez que ele atendesse à característica de recurso natural para que ele pudesse ser reconhecido como ativo, qual seria a classificação desses recursos. Então, ele seria no ativo corrente, no ativo não corrente, e há alguns direcionamentos, algumas cartas que apontavam que deveria ter um reconhecimento num ativo corrente. Então, essa seria uma sugestão apontada ali pelos participantes. E outra preocupação em relação à medição e valoração. Então, apesar de reconhecer, de atender as características como um recurso natural, ainda há uma grande preocupação em como esses recursos vão ser mensurados, como eles vão ser valorados, e principalmente valorar não apenas o valor desse recurso, mas também o potencial de serviço e valorar esses serviços fornecidos, como, por exemplo, são citados muitos exemplos de bosques que pertencem à União, ao Estado, ao município, para que ele faça essa gestão. E como que esses valores, essa mensuração também vai ser auditada para que a gente tenha informações comparáveis e confiáveis ali para ser divulgada para os stakeholders. E fechando a análise das cartas, um outro direcionamento, uma outra categoria que emergiu dos dados foi em relação aos stakeholders e chamou a atenção também os povos indígenas. Então, algumas das entidades, das cartas que enviaram essas cartas, são de países que possuem direitos aos povos indígenas que permite que determinado território fique sob essa jurisdição, ou seja, que seria difícil determinar o controle desse estado, desse país ou desse município em relação a esses recursos, mas também destacam, por outro lado, a importância de considerar esses povos indígenas na discussão desses recursos naturais, entendendo a perspectiva deles que vai além do valor econômico, como valor social, valor ambiental, então outros valores ali que não estão necessariamente ligados a valores econômicos e financeiros que poderiam ser considerados nessa discussão, então seria importante também ouvir esses stakeholders. Então, por fim, de forma geral, o trabalho, a gente traz um panorama das cartas que foram enviadas para o IPSASB. Entende-se que há um longo caminho até que essa consulta, essa discussão possa se transformar numa norma contábil para que os governos divulguem e reconheçam esses recursos naturais e divulguem informações em relação à gestão desses recursos. E a partir dessa lógica indutiva das cartas, percebe-se que a maioria está de acordo com o posicionamento do IPSASB sobre a manutenção desse recurso como ativo, desde que ele atenda à sua característica de estado natural, mas precisa ser ampliado para considerar outros recursos, principalmente entendendo que os municípios, os estados, eles têm recursos como reservas florestais, parques municipais, estaduais, que são patrimônio da sociedade e estão sob sua gestão.
Reconhece também que há pouca menção sobre os stakeholders nesse processo, então é importante incluir os stakeholders e outras partes interessadas, como os povos indígenas, nessa discussão, para ter uma ampla gama de perspectivas e percepções de atores diferentes desse processo. E, por fim, a gente entende que após 50 anos quase 50 anos dessa discussão, né, a partir desde a década de 70, 80, com a discussão na contabilidade, ainda são poucos os avanços em termos concretos de reconhecer esses recursos em termos financeiros. E a gente entende que o movimento no setor público ele pode sim contribuir para que o setor privado também vá na mesma direção e passe a adotar essa mesma perspectiva contábil. Então, isso tem potencial de contribuir para melhorar não apenas o controle desses recursos, mas principalmente a gestão sustentável para gerações futuras e melhores informações para a sociedade. Sobre as referências e graças pela oportunidade de discutir nossa pesquisa com vocês. Muchas gracias, Reila. Muchas gracias, Reila. Tenemos en conexión a Macarena Beltrán desde la Universidad de Coventry, quien nos va a dar algunos comentarios acerca de tu trabajo, Reila. Macarena, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Reila, en realidad es súper interesante lo que ustedes han hecho. Eh, Súper interesante la presentación. Creo que mi comentario o mi pregunta es más una invitación a, a que tú nos cuentes un poco cuál sería tu recomendación en este caso, ustedes como expertos, en términos de las definiciones que se han propuesto, dado que no existe como un consenso general y dado que hay varios vacíos de lo que tú explicaste en términos de la participación de la sociedad, las comunidades indígenas, ¿cuál sería la forma que ustedes lo podrían abarcar? Sim, graças, Macarena. Diante da discussão e também de um projeto anterior que a gente já teve a oportunidade de discutir essa perspectiva no setor público, seria importante não apenas reconhecer o recurso natural, ou seja, eu vou reconhecer uma terra, um parque florestal, como valor mensurável ali daquele recurso, não para fins de comercialização, mas de preservação e manutenção, mas reconhecer também o potencial de serviço desses recursos. Então, eu reconheço uma floresta, mas eu também reconheço o quanto ela tem potencial de captura de carbono, entre outros serviços ecossistêmicos ali de toda aquela biodiversidade, o ecossistema natural. Então, esse acho que é um ponto que o IPSASB ainda não abordou ali na consulta dele. Ele está, de fato, trazendo reconhecimento de ativos que já têm certo valor de mercado, quando a gente fala de petróleo, recurso de subsolo, ou da água, quando a gente tem empresas que trabalham com tarifa, né, distribuição e tratamento de distribuir água. E recursos vivos, a gente ainda tem uma norma próxima, que é o ativo biológico, que também trata desses recursos. Mas ainda assim, há uma necessidade de ampliar essa variedade de recursos e dividir entre o que seria o valor daquele recurso e o que seria o potencial que ele tem de fornecer serviços ecossistêmicos. Acho que seria um caminho. E aí entender que essa população, principalmente povos indígenas, originários e outros que vivem ao redor desses recursos, teriam conhecimentos que, olhando só puramente pela contabilidade, talvez a gente não consiga verificar, identificar quanto aqueles recursos podem fornecer de serviços, por exemplo, não apenas só com a questão da pesca e a manutenção local, mas outros serviços, como tem estudos que comprovam do bem-estar, valor espiritual, né, valor intrínseco, outros valores culturais ali que também estão inseridos nesse processo. Gracias. Gracias, Reila. Ahí, bueno, tú señalas algunos de los caminos posibles a seguir. Con respecto a eso también, ¿cuál es el siguiente paso que tú piensas para tu investigación en términos de publicación de este paper, pero también en términos de la investigación en sí? ¿Tienes algo en mente? Sim, esse trabalho eu estou fazendo junto com o professor Alan, também, que é um pesquisador que ele é mais especialista na área pública e eu mais com a área ambiental, então a gente juntou essas duas especialidades para essa discussão, e a gente imaginou que inicialmente a gente conseguiria analisar todas as perguntas, ou seja, os 6 capítulos
e aí Ok. 51 cartas. E a gente achou que quando a gente já foi para a primeira pergunta, tinha muitos itens ali, muitas reflexões e muitos nuances que caberia uma discussão, se a gente quisesse mais aprofundada por etapas. Então, agora a gente já está no segundo capítulo da discussão, e a nossa ideia é trazer um primeiro panorama para entender o que é esses recursos, como eles deveriam ser reconhecidos. E aí depois a gente quer ir avançando para chegar até a parte final, que é a divulgação, o disclosure dessas informações. Ujú. Gracias. O sea, yo creo que mi única sugerencia y ahí para tratar de incorporar los otros capítulos como mencionas tú, em, y para tratar de darle lo mejor poder publicar esto en un journal, podría ser, o sea, yo le veo bastante futuro, entonces en el final a lo mejor podría ser mejorando un poco la parte metodológica, haciéndola un poco más fuerte en el sentido de explicando un poco más, agregando algunas de las técnicas que se pueden, por ejemplo, análisis temático que se podría agregar para entender cómo llegaron a estos resultados. Y, eh, y lo otro es lo que tú mencionabas en la primera pregunta, es la propia contribución de que ustedes piensan cómo se podría, cuáles son las posibles avenidas de que esto podría tomar. Entonces eso sería como esta parte como Contribution for Practitioners, eh, sería un poco más fuerte, que yo creo que es como uno de los fuertes que tiene el paper de mostrar el valor que ustedes tienen como expertos. Eh, Cabe decir que me parece súper interesante y contingente el tema. Y eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Gracias, Macarena. Muchas gracias. Bueno, como segunda revisora de este trabajo, en realidad tiene muy buen nivel, como señala Macarena, y más me dejó con inquietud, más que como que en realidad es una lástima que tantos años se llevan discutiendo las mismas cosas, o sea, como que todavía no llegamos a definiciones, lo que ustedes plantean en su trabajo respecto a las dudas que se mantienen. Por eso comparto lo que señala Macarena, que efectivamente falta decir, o sea, o cerrar este ciclo diciendo ya esto debería ser concluido o se debería ya llegar a una definición tal y tal. O sea, eso creo que ya es tiempo ya de cerrar esos círculos porque efectivamente estamos perdiendo tiempo valioso, ¿no es cierto? Las normas del sector público en estas temáticas deberían ya tener un cierto compromiso. Hay países que lo tienen, pero aún así se nota cuando están todos en las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Y por temas políticos muchas veces se bajan de las posiciones y no porque técnicamente no existan ya las definiciones. Entonces, por eso que creo que hay que involucrar a la academia, ¿no es cierto?, con este análisis que ustedes hacen de las cartas, respecto de que es necesario ya contar con ciertas conclusiones, ¿no? Como les digo, a mí personalmente me gustó mucho el trabajo, creo que es algo que se debe publicar, está en un muy buen nivel y por lo mismo no tengo mayores comentarios, o sea, creo que es un muy buen trabajo. Así que muchas gracias, Raila, por la presentación. Vamos a dejar Gracias, a los Isabel. colegas que van a hacer intervenciones. Aquí no, está la... Hola, Raila, soy Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. El trabajo lo escuché, no lo leí, pero sí te escuché y creo que, y luego lo que te dijo Macarena de la metodología, yo creo que podría ser un antecedente muy importante. Recién chequeé la bibliografía y vi que no había ningún paper sobre eso. En lo que es el tema de cartas comentarios o las comment letters, como le decimos, en YASB, cuando fue los comment letters de la NIF, NIF número 2 de pago basado en acciones, o la NIF 16 de arrendamiento,
hay papers publicados con las metodologías que se utilizaron para analizar las comment letters. Creo que ahí podrías encontrar esa metodología que te estaba sugiriendo Macarena, ¿sí? Utiliza mucho análisis de contenido, algo que por ahí te pregunto porque no me quedó claro, si esas 23 comment letters que analizaron del capítulo 1 solo son gobiernos o hay otras partes que han respondido. Porque uno de los enfoques en el análisis de las comment letters es ver qué grupos, o sea, agrupar las comment letters en función de los distintos grupos para ver qué está diciendo esos distintos grupos sobre este documento, ¿no? Que creo que eso sería muy interesante que lo pudieran, o sea, si son órganos reguladores, si son gobiernos, si son estudios, si son académicos. Por ejemplo, cuando se puso en discusión el documento en el 2020 sobre si la Fundación IFRS debía emitir normas de sostenibilidad, hubo casi 700 cartas comentarios y una de las cosas que llamó la atención que había muchas cartas comentarios a nivel individual. Entonces, creo que mi recomendación o mi sugerencia o mi aporte es que busques, si no cualquier cosa, me mandas un correo y te paso, esos otros papers con una metodología en otro ámbito, por ejemplo, por supuesto, porque es IASB, pero que te podría servir como metodología de análisis y de cómo enfocan el tema del análisis de las comment letters. Vale. Súper. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias, Carmen. Ujú. Bien. Muchas gracias, Raila. Excelente presentación. Graças, Isabel. Só Perseguir. uma resposta rápida para Carmen sobre o que ela falou. Muito interessante esse do perfil. Foi um ponto que chamou atenção, porque as cartas comentadas do IFRS têm um perfil mais variado. Muitas cartas e individuais. Perfil acadêmico, essa não, foram poucas cartas, 51 cartas. A segunda consulta, 72, 76 cartas, mas um perfil no mais de 90% são entidades públicas. Então, ou é o governo, ou o Ministério do Governo, ou o representante de contadores públicos. Então, esse perfil mais homogêneo do que o IFRS. Poca diversidad. Ujú. Gracias. No, a ti, Perfecto. Raila. Súper. Muchas gracias, Raila. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Macarena. Bien, avanzamos a la siguiente presentación de don Tiziane Lima dos Santos, Tiago Andrade de Araujo, Araceli Ferreira, Amanda Dantas, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Hola, Tiziane, bienvenida. Olá, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Pedimos a Reila que deje la presentación para que Tiziane pueda subir la de ella, por favor. Macarena, ¿estás bien? Hola. Bien, ahí está. Puedes ponerle a modo presentación y... Sí. Dale. Ahora, Sí, tranquilo. perfecto. Sí. Buenas tardes mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar uma investigação que nós outros tivemos lá a oportunidade de trabalhar, que muito oportuno apresentar depois de la Raila, que falou sobre a história, a origem e como isso tudo se tem em relação a capital natural. Essa pesquisa, então, tem como equipo eu, Tiziane Santos, a professora Araceli Ferreira, de la UFRJ, Amanda Dantas, Tiago Andrade, também de UFRJ. Então, qual a temática principal? Seria sobre a sustentabilidade portuária e o uso adequado da água como capital natural. Então, elegimos os 5 maiores portos de Brasil, portos brasileiros, para mirar
como está pasando esta sustentabilidad por los puertos del Brasil. Entonces, vamos. ¿Puedes poner en modo presentación, por favor? ¿No está? No. Para mí está. ¿Pero está compartiendo? Sí, sí, está compartiendo. ¿Ahora sí o no? Igual se ve. Yo no cuando ¿Quiere que yo retire y comparta nuevamente? Sí, por favor. compartir toda la pantalla. Sí. Ujú.